Tanggap ko naman Ay, yung Sol. Sol. Bakit ba naiingit ka naman, Oblo? Pukin ang ina mo ah. Wala ko lang malita na naman sila sa'yo. May bounce. Ano lang naman to? Tote bag lang, hindi malita. Magiging ko si ano ha, si Colmicke ah. Ayun lang, hindi na pala ako mag-guman. Hindi nakalimutan. Oy, ko rin sabi yun, mo nga kahapon. English yung paman. Sabi ko. Oo nga. Okay, si Noxy, malilate. Ang kulit mo. Kulit na. Yan. English. Hmm. Scouter ikaw. Wala bang party to si Sunnywear? Sa scout. si Pag-hitter ka na lang, ano. Pag-hitter ka na lang. Ako na lang. Tangina po, buddy. Scouter. Scouter ang puta, ano ka? Yan. Ito yan. DC. Ako na lang Scouter. mag-hitter. Pang. Masasagaan tayo niyan, par. Wala kang ano, tao sa labas, tulad. Kapit. Yung lang taong labas. Taong Open, labas to. mag-open ba ako? Oo, mag-open ka ng tao sa labas. Taong tanga. Mag-open ka, kulog. Panoorin natin yung labas. Taong Yun tanga. lang. Hoy, huwag nyo labas. ganun si kulog ha. Hinginan nyo ah. Ako na taong labas, oh. Bang. Huwag niyong galing si Ulog, ah. Ay, si Sino Mr. nag-edit na? Ikaw yan, Tolero? Ha? Ikaw nag-edit na, ano? Hindi. Hindi ako Yung yun. nagagalit ko, Lord. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi nga ako yun. Si ano pala yun, si Dick ata nagamit nun. Yun ba yun? Yung nag-top line siya? Alam ko Ay, yun eh. Yun. Kayo may gamit nun, top 1 siya. Yung highlights talaga nun si kulog. Ah, Tsaka si parang Anton. sinabi mo namang ano, parang sinabi mo namang kawawa sa'yo. Kung ito na kayo. Yung nabuhay pa pala si Joreb. Hindi ako nabuhay. Tulog lang ako. Minura lang siya. Di siya nabuhay. Boy bubong. Minura lang siya sa highlights. O, tama. Okay. Wala namang bago doon, lagi Wala pala, namumura yan. putang ina, mura agad eh. Aray. May party niyo daw si Maurice. Sino ba to si Maurice? Tangina kasi. Highlights talaga yung pagmumura ni Dark. Ako wala akong kawala. Walang bitaw. Alright. DC yung togo. Takina mo. Mo naman to eh. Kami na sino ba yun? Puta na ano na. Paskat. Lagi ko. Kung mo lalakaran mo pa kami dito, yan patay ka bigit. Jameson, si Jameson. Pangit na yun ah. Sabi nga ako kay. Tagal mo mo. Emu. Thank you. Bang! Nasa kamitin. Pag-point nyo lang ang lalabas mo. Magkakagal siya ano. Si ano. Sige. Galing. Yun lang. Yan na yung G oh. Yung G, party niya. G. Ay, to. What the fuck? Ngo yarn. Party niyo daw, si J.
Kasi Echo. Ayun. Scouter ko na to, ya. Scouter ko na to. Oy, si Maurice. Salin nyo, pre. Ano ba part to? Si Jay, si Maurice. Okay na? Teka. Sino ba ang may Ano? Ay, may extra EPS eh. Kunin nyo na lang yun. El ano, El Dimrod. Hindi lang, ayusin nyo muna tong Clash El El ah. parking. Clashing El. Ito yung Okay na ba kayo? Nasali na ba? Clashing El ah. Tapak nga kayo. Kilburat? Wala sa mga sagot eh. Dabaw man, habol ka. Pasok ar. Image niya. Padrop ako itlog. Puta, ang bagal ng loading. Bukas pa to. Pushing yung Phoenix ah. El. Kita pa lagdan. Lower L. Image nga. Wait lang, wala pa ako. Pukong ina. Pag hindi nabitawan yung ano. Wala ako image. Filter baba. L pa rin ah. Ito na, pushing na sa inyo. Ito, Chaos. Palaser nga muna kayo. Laser nga muna. Makakat kayo dyan. L2. Wait lang, huwag ka muna pupush ah. Sige lang. L2. Nakapasok na ng TMP dyan, nakapasok lang. Okay, ready lang. Lapit onte. Walk lang. Bababa yan. Basta mid sila, lower mid. Dito ang baba. Pushing ng R sila, R. Ito yung mga nahuli. Start Buntutan nyo na. Ready, one up. Mid, Pamid, low mid muna. Palinis low mid. Hagdan, galing mid. Tutok. Ready. One up. Two up. Angat na. Angat nyo na. Try ko. Angat nyo. Kaya nyo ba iangat? Hindi. Let's go. Hindi lang. Dalang party na tayo. Crashing lower. Tapak R. Pasok nyo R. Bilang sa Phoenix ah. Baksan tayo pre. Mage. Kalahati kayo. Takbo, kalahati. Yan na, par na sila. Yan na, Five. umakyat na. MP likod. Ready. One up. Two up. Tulak nyo na. Hagdan. Hagdan muna bago yung box. Hagdan. Okay, box na. Palinis box. May Nimrod ha. Double Nimrod. Ready. One up. Two up. Three up. Four up. Five up. Lando man. Ibitaw mo. Tayo lang siya. Pixel ah. Pixel. Sige lang. Okay, labas muna. RMP. Tapakin. Rito ang pasok. Susunod yung Nimrod bibilangan ah. RMP. Pushing L Mage, habol tayo. Habol. Mid MP. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tingin likod. Dito lang kalahati lang. Tingin lang likod. 3. Ito kalahati. Push oh. Aray ko. I-push nyo na box. Pero puro MP na lang yan. Kaya nyo yan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Pag na-late ka, dropan mo na sa sarili mo ah. Sige, drop nyo nga city nyo. Wala ba kayong mga city? Tapang. Wala akong city. Tapak R. Pasok R. Wala to, alam ko may yan na. Kian to na. Habol ka, Maurice man. MH. Patayin nyo to. Baba. Lando man. Silip tayo, lower L. Bili ako lemon. Wish. Dito lang, huwag angat. Balik. Laser Mid na Phoenix na. galawagan. Mid Phoenix. Laser muna, mabol na. Giharap lang likod. Yung cloud, iligtas natin yung kaibigan natin, pre. Dito lang, laser lang. Remage kayo, yung wala image. Mid Remage. Phoenix, I-remage muna. Pa-R nga tayo, par. Yung Likod dawa, nyo. napansin Galing nyo. L2. Galing. Giharap lang, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Puta, nilikiran pa tayo. Ang kapal na nila eh. Grabe naman yan. Ano lang Promo kami sa yan? kaka-choke nila. Chok ni daddy. Tapakar. Pasok nyo R. Mid MP ah.
Yan lang. Guard sila. MH dito. 3, kontra baba. Ayaw ito, tapa lang. Kalma. 3, kontra baba. Mid, Flashing mid. Pamid. Wala, ubus na agad. Okay, balik, laser. Ubus na daw agad. Laser. Nabos na. Oy, laser, oy. Hindi ko makita. Wala. Wala, Using na sa wala, inyo. wala. using Ito, na sa likod. inyo. Nasa laser, bilog, pre. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. Kasi sabi laser, nag-ill yung mga putang ina. Laser. El Phoenix. Hindi ako yun. El Phoenix. Napakar. Sige, yung image ko wala si ate. Sorry. Sige lang. Okay lang, joke lang. Ang ina talaga. Junior. Lipat L. Pasok tayo. Image 8. 7. 6. 5. 4. Box na. 3. 2. 1 pala grade 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Dapat ba kasi may ew yun? Sarap sana nung Nimrod ko yun sa laser beam. Kung sabay tayo dun. Sorry, Col. Sorry. Okay lang. Napaka L. L. 3, 2, 1, tara pasok L. Mid K. MH 8 7 6 Going L sila, going Ay. L. 4 kalat 3 2 1 ready 1 up 2 up 3 up Ang ina, Or di up. sa akin. 5 up Sayang. puta sila nakakuha Ang dami ng hindi wave. sagad ko ay dun napangar putang ay hirap pa tayo Ang dami. Ilan to? Nire-revive na, nagre-revive ulit. napangar tara pasok R Yes, pasok going R R. pasok R Going R kaya ay sa. gago nakapasok na ano eh gili lang 8 7 6 5 tutok agad ha 4 3 dito lang bilog 2 1 pala ready 1 up uy gago tumigil Going Nimrod ako lang yan, pala ah. tumitigil par naglalag ako pre putang inang yan ay awa ba eh ba't 300 ping ko 600 putang inang yan R sila, RKS. 900 200 ang lag ko pasalo mo na block Dong. 900 ping gago ay no, okay na pala Okay na? okay na Ano tayo? pasok R Mid chaos. bilang 8 Going L. 7 Going L 6 chaos. 5 kalat 4 3 2 L 1 palag ready 1 up 2 up puta may Phoenix ipalag pa box muna bago yung labas box muna papusin nyo lang yung Phoenix sa ano box muna tulungan yung box oh dami po di ba kaya? Hindi na nagbabops. Yan na, MP. Hindi Diyan labas na wala ubos na kami Tapakail pasok kayo RMP. MH agad 7 habol Going L going L. Pocket na. 3 habol sa Nimrod 2 Pocket na, sa likod yun na. ready 1 up 2 up Putang Yeah. ina, naglag pa. 4 up 5 up pwestuhan nyo kalati pre gago meron din pala sa ano L2 sandwich 4 Tayo lang yung report natin. Mid borat. Naulan ako dun eh. Naglag pa. tapak R Mid borat. Gala pasok R Phoenix ka lalo Mid MP. MH kalate Go. ay kalate oh. kalate lang harap sa 1 tingin likod kay harap lang 1 Mid MP. Dieta natin tutulak ka MP niya Pushing MP dyan. likod Pushing 1 up 2 up 3 up tara harap tayo sa 1
Tara sa 1, ready. Nga. 1. Up. 2. Up. Nice one. 3. Up. Swerte ni Michi. Swerte. Wala na, nakatingin kami nun kaso nag-miss lang talaga. Dahil na eh. Mid burat. Nimrod. Tapak mid. Nag-laser. Lipat A, lipat A. sila. L, Laser L, sila. L. Laser. Flashing Pasok L L, laser pasok ah. L. Flashing laser. Sige lang. 8. 7. 6. Laser. Five. Laser ah. Flash. 4. Wala yung 3. Kalat. 2. 1. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Paubos. Tas sa harap tayo hagdan ha. Harap lang hagdan ha. Walang gigit na sa hagdan. Wala, may L2 ba? Pasok kayo, Compress. boy. Try L2. Hagdan, tapal. Intro Ready dala. 1. Intro 1. dala. Up. 2. Up. Pumasok Three. kayo la. Up. Okay, kalati kayo. Tapos kayo? Hindi niya pinabat. Ang gaboy, nasa likod din yung ibang MP. Nag-aati Phoenix pala lang. command nila, Phoenix no? Cell lang. Phoenix Cell. Sige lang. Nag-aati sila command ya. Tapakar. Pasok ka. Din kasi nag-flash ka. Nagka-iway-iway ka. Hindi. MH. Sagot tayo. LMP. Harto nga. Chika din. LMP. Flashing sila ng Phoenix. Kakapasok lang ng MP. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, huwag nyo nabulin. Flashing Dito lang. L. Preso nyo patay, pre. Nimrod. Flashing L pa. Okay, re-image tayo dito. Balik tayo R1. Likod ready. Okay, R1. Yan yun yung puta. Yan ang mga daw nun. Flashing L. Wala na. ubos Baba, na. pamid. MP Stop na lang tayo. to ah. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Ay, lilikod Seven na. up. Lilikod lang kayo sa. Putang Okay, wala, Kalulay na. bus na kami. Jabated yung mga tanga. Nagkita yun. L flashing ha. L pa rin. L Nimrod. L pa rin. LMP. Lower L Tapak yung mid. ibang MP. Tapak mid. Walay sila. Pasok mid. 8, 7, Flashing na 6, 5, 4. Right side muna. 3, 2, Going mid Ready, going one. mid Up. Chaos. tapalagdan. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Okay, hagdan pa, pre. Ready, 1 up. Babae nyo na yan. Tapos balikan nyo sa taas. Ayan, meron na. Walang MS yung Tapal, ano, ready, dito. 1. Tapalagdan, 1 up, 2 up. Uy, wala kasama si Marwin. Nice Nice one. 1, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. MS yun. $100 million. God. Phoenix Magpunta ng Arab. Phoenix Arab. Tapakar, lugi ka doon, bro. Hanggang 14 lang sa'yo eh. Mid MP. Pasok, Kar. Flashing mid. Wait. MH, 8, Nimrod. 7, 6, Flashing 5, lower mid. 4, kalat, 3, 2, 1, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Hagdan, tapal, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, tapal, oh, shit. Naubos nyo ba yung Phoenix doon? Ubus yung Phoenix. Mid Phoenix. Inahabol ko lang si Saha eh. Yan yung plus 9, di ba? Tapak L. Mid Phoenix. Plus 9 ba yun? Tol, busy sa namin ito sa. Mid Okay, Phoenix. salin nyo muna si Jorave. Habang DC. Ano na. Mid Phoenix. Okay. Pasok L. Lower L yung Nimrod ah. Dito ba yung Okay, MH. Bakit ah? Eh, bumaba. 6, 5, Tapos habol. yung mid. Lower mid. 3. Laser side. Ready, 1. Up, laser side. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Ba't nag-miss ako dun? Okay, palag pa. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. Daming miss. Daming bading. Wala kakabuhay lang ng iba doon, Tol. Oo, na-reso lang na-reso. Good. L Tapakar. Nimrod. Tapakar. Mid chaos.
Wait lang. Kakabuhay lang ng mga bida. Pasok R, pasok R, pasok R. Flashing, ano, Damage ha. 3, 2, 1. Tapal nga muna, tapal lang kaliwa kanan. Tapal lang. Ito, 1 up. Tapal, atras lang. Walang gigit na. Ready, 1 up. First target lang. First target lang. Target lang. Tapal lang. Ayun, mangat na. Oh, ubos to. Tapal lang. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Meron pa ba akong kasama? Nimrod, nandiyan. Hitable na. Nimrod kasama ko. Pa, Hitable na. swerte. Flashing na yan. Naubos na agad yung Phoenix. Ubus pa yung Phoenix. Tapak L. Call me si Jerem Towa. Salamat. Hindi, scouter lang. Nag-scouter lang. Pasok L. Image. Anong counter? Image. 3 to trial to. Ready, 1 up. Buro to, kakibot yung technique. Ito. Habol. Okay, wala sasaga. Dito lang. Baka mag-miss ka. Para image nga ito. Good. 3 to trial ba? Arto. Sige. Arto. Support mo. May works. Baba. Ay, ito lang. Kalma. Light speed power kick. Remage. Kawawa si Togo. Pero sila, R1 sila. Okay, tingin lang R1. Tingin lang. 3, 2, tara baba. Pumasok na rin Phoenix. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Yung ako nag-log 5 up. Saling talaga. Nakatal din yung karakter ko eh. Arnimrod. Puta yun. Tamak din. Pasok na agad din. Flashing ara. Nakatal yung karakter. Nag-FPS drop si Joret 3, 2, 1, tara baba. Galag ako. Lower arm. Huwag angat. Kalmahan nyo lang. Ready lang. 3, 2, tara push. Ready. 1, Alta, Borbial. 2, up, 3, up, 4. Aray. Wala, patay na. Pinagustuhan tayo din. Yun lang tinagusan. Tapakil. Puro MP ah. Elverador. Tapak mid. Pasok mid. Doon pa rin Arpa. Image agad. 8, R1 pa rin sila. R1 7, 6, 4, kalat. 3, 2, 1. Ready, 1. Up, 2, up, Putang ina mo. 3, up. Atras kayo, portal side pre. Portal side muna. Nag-vlog. Palapitin nyo yung MP. Upload, ready, 1. Up. Birad, burat galing. Okay, palag niya. Putang ina kasi nagbiblink ako. Nagbiblink na si Herbert. Akala ko ako lang. Hindi si Herbert. MPO, Nagblink na. nakikisaw-saw. Hindi palag niya. Matay agad ako. R1 pa sila. Kasi Ate Leon, no? Nag-HT sa labas. Tapakar. Mid MP. Pasok R. 8, 7. Di nyo nga yan. 6. Hagyog nga bol eh. MH. 3, 2, 1, tara baba. Ito, ready. 1. Going Up. L. Next one. 2. Up. Nagati sila. Ito, pile. Uy, ready. 1. Pile. 1. Up. 2. Angat. L. Ready. 1. Up. 2. Up. Yes, ikot 4. Up. Saan kayo? Sino ang kalaban nyo saan? Ba't si A wala kasama ko dun? Hitable crit na ako. Nung R. Mid case. Yeah. Tapakail. Sayang. Talikod sana AP yung kapal. Pasok. MH 8. Mid case. 7. 6. Going L. 4. Sa chaos. 3. 2. 1. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Box lang. Ay pa ba?
Ano, ubus na boss. Tukol talaga nila. Tapak tayo, El. Mid. Pasok mid. Flashing pa L ah. Oo. MH. Baba, pamid. Palaser. Stige, Stige. LMP makapal. Laser lang. Ito. Laser pa, Pushing sa inyo, file to. Sa likod na. Tatapal kayo tuloy ha. Tatapal kayo dito sa ano. Laser sila, laser Agad. ah. Puntahan Sige kayo lang, dyan ah. tatapal tayo. Bigay Jerem. Bigay mo ka Jerem. Nandiyan san. Okay, macro ko. Baba tayo L1 nga. Nalikuran sila ng Nimrod ah. Okay, baba L1. Compress L1, remage pala. First target lang muna dyan. Remage, 3, 2, tara push. Laser. Wala. Macro nga, lower R nga. Ito, Birador, galing mid, red 1 up. 2 up. Angat nyo muna mid. 7, 6, 5, Pinalikod ah. more. Okay. 3, dikit sa bilog. Saan ako? Bilog. Tutok sa MP. Ready. Bucket na MP ah. Bucket na Two. dyan ah. Up. 3. Up. 4. Up. Apa yan? Antong eh. Gigil gusto makapatay. Tapakar. Nimrod. Mid Eh, flash. pasok R. Bigyan nyo nga to. Unahin nyo yan. Okay na baby ah. Okay, sige baby. MH. 3, kontra baba. Baba. Balik nga. Puta, wasak kayo. Yan MP ah. Nakita kayo ah. Galing mid. Pushing sa inyo. Pushing na. Tapalagdan. Ready, 1 up. 2 up. Walang gigitna. Tapa lang. Yun no. Tang ino. Tapal pa. Wasak. Tapal pa. Rico, may iyo. Okay lang. Good lang. Naisahan kayo dun niya. Galing nila mag-resto. File sila, file. Laser. Tapak R. Laser flash. Sige lang. Pasok R. Phoenix lang yan. Okay, Wala pa yung eight. Nimrod ah. Hindi ko pa nakikita. 7, Discord. 6. Ay, bubble. 4. 3. 2. Napi yun na naman. Push. Laser. Ready. 1. Up. 2. Up. Pa-L side. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. L side. Lower L. Ready. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ano gagawin ko? Mid chaos. SP. Going R. Kulong. Kulong sala. Kulong sala. PL. Hindi siya PL. GP. Knock T. Sali mo kay. Diyan na. Drop. Lower L yung ano Nimrod Wala ah. lang yan. Lower L. Knock C. Nandiyan san. Sali mo tayo Wait dyan. lang, namatay yung party ko. Uy, gagi. Yung gagi. Pasok L. Gagi. Nalot yung yung CD. Yun. Flashing mid ah. Flashing Ano mid. lang ako. Okay, mage. Gusto na to. Wait lang, CD kami. Tara na. Low mid. Yung Yash pre, balikan nyo na itong putang. MP na lang natira. Balik kayo. Kita, Uy, mid, no? tapang nyo. Kita, meron sa mid, Balik kayo. Tangat nyo. Puking ino mo. Pushing na sa inyo. Kalate. Harap lang likod. 3. Harap likod, tara tulak. Ready. 1. Flashing sa akin. Up. Ano? 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Putang inang kapal. Ba't wala tao? Putang inang. Bago nagawa niya Ito, salin niya. Tapak R. Naglalag ulit ako. Putang ina. Pasok R. Nasa L pa rin yung NP. Wala kayo na siguro. Pa-command ni Hablo. Nabilangan di ba to? Nurse ako. Flashing pa rin sa L ah. Nurse ako. One up. 2 up.
3 up, 4 up. Hagdan pa, hagdan. Tutok, hagdan. Hagdan Going pa. R, 1 up, going RMP. 3 up, 4 up. Yun lang yun. Abot 900 ano, Nurse, TMS. nurse. Nurse lang ka, nurse. Tapakin. Kuhan mo, bro. Alag ko, putang ina. L. Pasok L. Eight, 7, 6. Baba. Pamid tayo. Yes. Mid. Akit na mid. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Gago. Kapal lang mo. Ayun. Flashing lower L, lower R, lower R. Wala, ubos na agad. R. Diyan R, RMP. So, RMP. Saan nurse okay? Saan kami? Nalunod. L. Pasok. Mid chaos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, R2, L2. Mid chaos. Dito na sila. Palag na. Pushing L1, pushing L1. Box pa. Tutok agdan. Nagdan. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Naman, bilis naman nila maglinis. Papaka-R. Dito na ako, bro. Sige, Val. Pasok niya, pasok na. R. Okay, wala pa dyan. Pero Eight. scouted. 7, 6, 5 MH, 4, R2, 3, 2, 1, ready 1. Pabayin niya na. Sila L pa rin class. Tagos niya R2. Wala na habol dyan, L pa rin. R2 lang. L2 tayo, saan ba kayo? Tara, L2 nandito, tara. L clashing, L pa rin clashing ka. Okay, Kaso ubos na yun. Ubos na yun. alang, dito lang. Let's be power kick muna, remage na lang din. Remage na. Wait lang wala mo nang sisilip dyan. Kalma lang. Putang ina mo. 3, tara push. Ayun, moving sila. Ready, Going 1, going mid, Up. going mid. 2, up, Going 3, mid up, sila. kalate. Tutok ni Mero, 1 up, 2 up, 3 up. Dawan. Dawan. Hindi matamaan. Tapakar. Pasok R. 8, 7, 6, 5. Damage ha, yung gitna. 3, 2, 1. Yung gitna muna. Sa baba. Baba ito. Phoenix ha. Up. Mid Phoenix ha. Laser, mabubuntutan kayo. Laser, makro. Remage nyo nga dito. MH. Wait lang. Bumaba na ba Phoenix? 3, 2, try left. Bumaba yung Phoenix. Ready. Quad. Up. 2. Up. Putang na, nag-miss. Chaos, Kita palpa kayo. Third 1 up. 2 up. 3 up. Clean. RMP. Miss pa ako. R. Tapakail. Pasok kail. 8, 7, 6, 5, 4. Tara, habol, L2. Nauna ka masyado itlog. 1 up, 2 up, 3 up. Resogat patay. Diyan lang kakalate. Resogat patay. Kalate lang kayo. Hindi si J.E. Nakalubog pa. Okay, patay na. Reso patay. Bukod sa akin. Pasa loob, lo. Hindi ako na reso. Pushing sila sa inyo. Pushing na. Box lang. Yung seng. Tirahin nyo. Tara, baba na. Box na. Ito, agdan o. Tutok agdan. 1 up. 2 up. Baba nyo agdan. Tutok agdan. Agdan to, boss. Nice Box push. na. Lagyan nyo sa box.
Sayang naman. Hindi pa na-blink naman tong hype na to. Saan Tapak sila, ka. Dar? LMP. LMP, nag-RD. Ayun, pasok. 8, Moving na, Seven. moving na. 6, bubble, 4, Going mid, Three. going sa inyo, going sa inyo, Two. going sa inyo. 1, 2 lang, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Tagos nyo pa to. Ba't nasa box pa kayo? Dito nga. Balik tayo, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, Kala Five nila up. wala nang kalaban. 6 up. Ginoksi man, Evo man. Ayun, namatay. Okay na mo Yota na, trade ka po. Itagos nyo R2 pre habang di pa kayo itabol para maka ano tayo babalik. Tapakal. Pasok kayo. Arpa, moving na sila. MH, habol ah. 6, 5, Mid, Habol clashing, na. mid, Four. clashing, mid, clashing. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. Putang. Okay, palag. Balikan nyo box. Likod. Ay, MP, pushing likod nyo. Sila Seng, tsaka Dawan. Tapalan nyo, likod. 1 up. 2 up. Kaya naman si Maurice. Dumarit ko si Maurice. Tapak mid. LMP. Mid, tapak lang. Clashing sila ng Nimrod. Ubus agad. Lipat R. Pasok R. Putik ka. 8, 7, 6, habol. 3, Pushing na sa inyo. 1, ready 1. Pwesto tayo sa 2. Pwesto kayo sa 2. Pwesto na sa 2. Harap lang likod. Pangina mo. Harap likod. Pushing sila. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Cleaners. Arpa din sila. Tapak main. Pasok main. Magka-clash sila ng R. Clashing R. 8, 7, Clashing R na pumasok Phoenix eh. 5, 4. Gitna mo na. 3, 2, 1. Ready. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 Parang up. mali. Macro ko. Pabos. Meron po. Clash pa rin. Dito lang. Taas ha. 3. Okay, wag. Dito lang taas. Wala Dito na, lang MP taas. na lang natira. MP na lang. Dito lang sa taas. Pasok mid patay pre yung gray oh. Pasok mid patay nga, dikit nga sa bilog muna. Arpa din sila. Sige lang. MH nga dito. 3, 2 antara pa R. Lower R. Pag nakapwesto wala angat. Balik. Kalma lang. Wait natin mag-clash. Kaliwa kayo ha. Pagpasok ha. 3, 2, antara pasok. Ready. 1. Up. Explosion. Palag. Tol lang yung napatay. Tapakail. Pasok nyo yun. Sige. Nakapatay ko lang. MH. LM di ba? Kalate. Kamid sila ah. Chaos. Sige. R. Wait lang. Kalate lang. Huwag niyo salubungin ha. Ganyan na lang. Dito lang. 3, kontra tulak. Labi lang ha, walang sasagad sa box ha. Tira balik nyo, hindi pa sila nag-clash. Tara tulak na box. Box na. Manggagaling to. Kayo sa. Ready 1 up, 2 up, 3 up, Oh, yeah. 4 up, 5 up, 6 up. Punta. L1 MP. Kaya pa yan. Tapak. Walang clashing. Walang Nag-laser clashing yung mid. Nimrod. Pasok mid. Laser Nimrod. Pasok ito. Magka-clash siya L kasi nandito MH 3, Tontara baba. Scouted tayo, Flashing pre. L, Ito, flashing nakapalikod. L, Ready. flashing 1. Up. 2. Up. Angat. Putang ina, di na-cancel. Angat nyo. Angat pa.
Kung kaya, iwanan nyo ng EU. Mga ipes. Total, lalabas na tayo. Iwanan nyo EU. Tapos labas. Ang inalulutan ko kayo mga tang. Po, tanaglag na naman, bro. Pasalo. Angal, SP ko. Kailangan mo ba, Magka-clash ulit sila sa L ah. Pumasok ni Brad eh. L Classic. Pasok na mid, pasok na mid. L Classic. Wala, ubus na. 7, 6, 5, 4, 3, Phoenix, 2, ready, 1, up. 2 up, baba boy, baba na. Ano ko, choke kayo pre. Puta kayo ng 800 MA isang puta. MP mid. Okay na? R, tapak R, bilis. MP mid. Pasok R. Going L MP. Naghiwalay sila, going R yung iba. Mas makapal Okay, din four, sa R. Makapal din. 3, ready, 1, up. 2 up. 3 up, tapal pa boy. 4 up. 5 up, tapalan nyo lang. 6 up. 7 up. Pagbangon. Alpas na mo ulit sa PL. Wala ka pang ano, FB? Wait lang. Di makapa. Ano? Internet Okay na? na to. Tapak L. L, bilis. Pasok. R pa MP, R pa sila. 7, MH, 6, habol na. 5, Going na. 4, 3, clash Going dito. in, going 2, in. ready. 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. Going L ah. 5 up. Ikat na. 6 up. Dahil na pa. Tutok. 1 up. 2 up. L to na lahat. Boy. L to lahat. Likod na. Galing Tutok L1, MP. 1 up. 2 up. Nagilit ako tutukin ah. Nasa okay. Okay na kayo? Gago si ano? Bobo mo. Saan kayo nag-clash nun, bro? Kulog. Okay na? Wait lang. Bobo mo kado. Okay na nyo. 8, L 6, Ang 5. Ilang boy? bobo 4, na si Bangis, patay na yun. 2, ready boy. 1 up. 2 up. Ano, Gitna. iwalay sila. 3 up. 4 up. Going R ah. Diba? Laro pa sa gitna boy. 6 up. Bangon. Hello. Low. Mid. Tapak. Pipindutin ko to, akala CD may expert. RMP. Di ako nakulog. Tapak eh. RMP. Dahil may... Prince nagawan yung Sorry. Moving MP. Yung Prince nagawan boy. Kunin nyo na nga. Kunin nyo muna to. Puno kami. Going L ah. Going L. Kunin nyo. Puno kami. Okay na. R. Pasok at R. Lando. LMP. Tapak mo ko eh. Tara baba. Magka-clash sila dito sa Ito mid. Ready. 1. lower oh. Up. Lower L ha. Hanggang lower L. Tapal tayo MP ha. Walang sasagadagdan ha. Tapal. Tapal pa MP. Tang inan ko JB. Oh boss. Eh, Nice Smigos. ball. Si Buman. Philippine Committee ah. Kayang CD may expert na. Gay. Pagtripan mo. Mamaya, pag nag-play. Tapak L. May binili siya eh. May exclusion mo. Pasok na L. Sige lang. Nandiyan sa L ah. 6 5 MH 4 3 baba 2 1 ready 1 up 2 up ito lang baba tingin taas bababa to tapalan tayo harap likod ready 1 up 2 up 3 up 4 up balik tayo L1 ready kaliwa ready 1 up 2 up 3 Pinadip up ako ng Phoenix, gagi. up
Dito mo na beso. Napakulit El, napakulit El. Dali. Wala lumana. Pasok El, pasok El, pasok El. Ang aga pa din kasi, 20 minutes pa. Eh, may extra na series sayang. 7, 6, 5, 4. Gawa muna kayo. Dito lang. Wait lang, wait lang. Ito sayang series. RKS. Nimrod L. Kalate. Ayun, score. Totoong, ano, likod pre, ready lang. 3, Wala tayo, P. 2, 1, tara tulak nga, ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, kalate ulit. Wala akong makit. Kalate ulit. Ano, ready, 1 up, 2 up, tumigil ulit, putang inang yan. Tumigil to. Tumigil lahat. Ako lang ba to? O tayo lahat? Tara, ready, 1 up. Okay, kalate muna, ready, 1 up. Okay, yan yun. 15. Ayan. Ano to? Hindi na ako makatira. Pang internet talaga yan. Labas mo muna, Noximan. Yan yun. Clashing L magka-clash yung L Kita pa kail. Dito mo ba? Pasok kayo. Damage 8, 7, 6, 5. Box lang. 4, 3, 2, 1. Phoenix, ready 1. Up. 2. Up. Box lang kayo. Burat pa. Lumabas. Paubos mo na box bago kayo lumabas. 15. Yan lang. Lasin mo na. Labas. Ito na kayo. Yung lag na itlog napasa sa akin, pre. Napaka. Maluluwa. Wait lang. Luwa na. Tara, pasok ka. Luwa na. May mix ko dito. Hanapin ko yun. 8, 7, box na. 5, Dito. 4, Masilip na kayo dyan na galing R2 2, yung burat, ready, 1, up, 2, up, 3, up. Sa likod. Pala. Sabi ko, galing R2. Puking ina mo. Sabi ko kasi, Paxi, ba't nandun kayo sa kalat? Tapakail. R pa din na MP, RMP. Yan lang, pasok kail. Ito, Bira din. yan, dami yan. 7, 6, 5, 8, 7, Moving 6, sila, moving 5. Box lang. Hoy! Palag, ready. 1. Up. 2. Up. Putang ina, Hagdan na sila. Hindi lang, box lang muna, tapos tutukagdan. Oo, yung mga kuha. Pakar. Sayang yung left side, walang nakasync. Sa right side pala. Flashing lower L. Hindi lang, pasok ka. Dito ka. Ubus agad. 8, Mid MP. 7, 6, Gawin sa inyo. Five. kalate, 4, 3, 2, sa MP mabol, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Bis nila makatakbo, parang nakasakay kabayo ang puta. Wala, hinihingal. Palag nyo pa, pagkaya pa eh. Mid MP. Ay, hindi. Ano pala? Okay, labas. Tapak, 8. MH atas takbo tayo kalate. 3 ito ang trapas. Flashing R. MH. Wala, ubus na. Dahil na pa ito. Going sila L. Macro ko babata. Going L. Okay, tapal. Walang bababa. Tapal. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Markowi. Up. Di ako naka-skill. Gago. May special sa likod. Sayang. Tapak mid. Wait lang. Nandito sa lower L eh. Lower mid sila. Lower mid flashing. Pasok kayo. MH 8. 7. 6. 5.
Lower R ah. 4, Ready ko rin. 3 humble. Palag, ready 1 up. Laser, Two up. laser. 3 up. Kalate, 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 kalate. Natira. Kalate, kalate, kalate. May nasa L1 pre. Harap. Tara tulak, tulak, tulak. 1, ready. 1, MP oh. Up. Pwede yan. Bang. 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Palag niyo pa. Palag niyo pa box oh, box oh. May kalaban dyan sila sa ano, finish. Palag niyo, sausaw kayo dyan. Tangin na yung Cebu. May pakain sa loob. Kapag nyo mid, LMP. Magka-clash sila ng PD. pasok Ni mid, Brad, pasok. di ko nakita. MH, Scouted na kayo ng tech ah. tara baba. Magka-clash sila. Galing lower L, yan. L, L, L. Eto, nakatalikod Nimrod pre. Angat agad, ready 1, up, 2, up, Bang. 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up. Palag pa, palag pa. Ano daw? Walang rebeat. Tangin na nanigas sa gitna. Puking ina siya. Tinigasan ka sa gitna, par. May clear ah. May clear. Okay na. Tapak. Mid. Wait lang. Pasok na. L flashing pa rin sa L. Sarap mo kasi ko doon. Thank you. MH. MP na lang natira, MP na lang natira. Okay, mid lang. Sorted tayo ah. Tapal tayo mid agdan pre. Papansin na lang yung nasa mid. Wait lang, Ano? hindi pa sila gumagalaw, nandito pa Okay, rin. dito na. Tapal tayo. Going mid. First target lang. Kahit isa, palagan nyo. Atras. Okay. 3, 2, 1, tara Sa L baba. sila, nasa L. Palit. Kakapasok lang ng dalawang school ah. Angat. Ready, 1. Pwede na. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. May clear pa rin ah. May clear. Ano yung scouter? Tatlo scouter na lang. Tapak nga. Kahit yan, R boss, lang, late game. R, late game. Pa-item lang kayo mga kaibigan. Pasok R. LMP, L Nimrod. Flashing L ah. MH. Kalate. Wasak Nimrod. Sige na kalate. Papunta na yung ano dito. Wala. Going sa L. kabila, pre. Going right. Angat nyo pa dito. Going right. Okay, balik dito lang. Macro ko lang. 3, tondra, tulak, box. Flashing mo. Wala tayo abutan na ta. First target, ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Palagi pa. Iwanan nyo iyo. Nasigitin. Hanip na yun. Sisigaw na. Nakuha mo yun? L Noximan? Nimrod. Oo. Tapak mid niya. L Nimrod ah. Wait lang sa mid. Lotters na ako, boss. Wait lang. Lower L flash. Nasa labas dati. Wala sila kalaban. R nga tayo. Mid. Pasok. Command na naman yung Pwede mga kayo tao. mag-bid ah. Nakita kayo ni Bangis. MH. 3, 2, 1, tara baba. Napatay kasi ako eh. Hindi yan nakalubog ka. L side, lower L. Wala angat. Likod nyo, Nimrod ah. Ay ko. Likod, L1 pa. Tapal, ready 1. Up, harapan nyo na lang. 2, up. Sayang. Kala ko tatlo lang yung ano. Pumasok. Hindi ko nakita yung akin. Lower mid sila, MP. Okay. Tapak mid. Going L sila, going L. Pasok going mid. L. Image nyo dito, pre. 8, Scouted kayo ah. 7, 6. 5, baba. 4, Sa lower na sagdan lang sila pumipwesto ah. 2, 1. Tulak pa L. Ready. Angat na to. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Palinis. Angat nyo na. Kaya nyo pa ba? Angat nyo. Palag pa. Galing ako. Pakalahati. Palag pa. Toguman. Pang. Toguman. Paglaban mo. Patay. Ikuman. Pumasok Nimrod ah, tsaka
Sayang. Napindot yung revive. Tapak kayo. Puta, naubos. R. Naubos na. Tapak R, pasok R. Kaklasing ulit to L, pre. MH. 3, 2, 1, tara pa L. Lower mid yung ano. L ito, run. 1 up. 2 up. L pa rin yan, L pa rin. Pa-L lang. Tara push. Kaliwa, ready. 1 up. 2 up. 3 up. Putong in. Oh, yan, ano kayo na first one. Ang bilis. Bilis ang pangyayari, boss. L pa rin Amazing. sila. L pa rin MP. Pumasok Tapak Phoenix, L. pumasok Phoenix, Tapak pumasok L. Phoenix. Wait lang, wag lang. L sila. Mid. Nimrod wala. Pasok mid. Sa labas yun. Wala, ubos agad yung Phoenix. Mag-move natin. MH. Mid lang muna. Yung kalmado nasa gitna lang. Pre, patayin mo. Baka patayin ko. Malimit na Lloyd. Tapan muna. Wala mo na bababa. Kalma. Wala pa, hindi pa sila umagalaw. Doon pa rin sila. Dito lang. L pa rin sila. Taas lang. L pa rin sila. Nagkapas Kail, sila dito. baba. Phoenix wall. Phoenix Wala pumasok. nga, Phoenix, ubos na pumasok, pala. Phoenix. Dito lang baba, Pumasok, dito lang pumasok, baba, Phoenix, dito lang baba. pumasok, Phoenix. Dito lang. Tapalagdan, L1. 3, Kaya na, pwede na. 2, Itabo na 1, sila. tara, tulak, ready. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, Bago. up, 6, up. Nimrod, pumasok ulit. Kahit na dawan yan. Pumasok ulit Nimrod ah. Yan lang. Pinestuhan ko yung didawan sa kaliwa. Kita ko na siya eh. Tapak nga, L. L na tayo. Pwede ulit yung Phoenix ah. Flashing pa rin Pasok. dito. Alihan sila. Damage. 8, 7, 6, 5, 4 kalat, 3, 2, 1, ready, 1, up, 2, up, patay agad ako. Sige, palagpa, box lang. Hindi mo control sa dito. Bilis ang pangyayari, boss. LMP. Ang taginanon lang, Dalawang Ano guild ko na ano. dyan? Pinagsabay. tapak R, 3 guild din yun. Moving Animal pass. sila. Tapak R, Going. pasok R, Mid ba? Mid sila, mid. 8, Pero papunta arata yan. 7, 6, 5, max lang, 4, Lowing na sila. Kanaar 2 na. palag, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Mayroon pa ba akong kasabay? Wala na Wala mo. na. Lampas. Para pa rin Tapa sila, kayo mid. Bob. Pasok mid. Dito Pasok mura. mid, pasok Arto mid, sila, pasok Arto mid, sila, pasok mid, Arto, pasok Arto, mid. Arto. Ito pinatay ko. Palag sa burat ha. Ready. L2, 1, L2 sila, up. L2. 2, up, 3, L2 sila, up, L2. L2 four. MP. up, 5, up. Blow, pasalo ako. Blow, namatay ako. Blow. L2 Yung MP yasi ah. ko. Flashing Papalahag na. dyan. Pa-laser ka. Sa L, L clashing. L. Kalahati L. L daw, L. Akyat, L akyat flashing, na. L flashing. Ito, kalahati. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Akyat, akyat ko na sa Nice one. Kanan po. Mas na kayo? Pumasok ulit yung Phoenix tayo. Yan. Tapak mid. Gan! Usang ko na nyo. Ay, sorry. Pasok mid. Habol ka na lang, Nox yan. L. MH, Nasa ila ko. Wala ko. Ayun na. giran muna namin. MH, 3, 2, tara baba. Alihan eh. Kaya Support sila mo. flashing. Palag, angat, ready, 1 up. Yung LG sa kaliwa. Pansinin nyo. Gago, wala na pala silang kalaban. MMC. Ang bilis. Wala, Ang once na. makalinis. Hindi na pumasok yung ano. Phoenix tsaka. Tapakat. Wait lang. Pasok Moving sila. sila, Tapak moving. mid nga. Mid. Mid, going mid sila. L. Pasok L nyo ulit. yun. MH, L ulit. max lang. 8, Bumalik ng L ah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Max lang, 4, up. Pakalahati yung buhay.
Yung buhay, pakalati lang. STG, pre. Harap, ready, 1. Up, number ito. Dito lang. Tingin agad. Kalma lang. Ang abs na. Dito lang. Pushing, ready. 1. Up, 2. Up, 3. Up, 4. Up. Unat naman ng mga putang inan to. Ay, isang gano'n. Bumili ka ng CD, ano. Baka mag-isa doon. Uy, wala akong gold. Ito. Wala na. Ito. Ubus na ano. Oil, ubus na. Tapak tayo, R. Gusto mo pumindot, gulog? Ito nga. Hindi, sige lang. Pakitin mo natin mag-isa. Tanga lang mo yung mga yun. Ayun na, kunin mo. Sana. Kunin mo, ayun. Mid case. Yan lang. Sige lang. Isabayan Lower natin mid, to. R tayo, R. Lower mid sila. Tara, lower pasok. mid. Market Last ng clash mid. mo na, pre. MH. Dashing mid ah. Magka-clash yung mid. 3, 2, 1, tara baba pa mid. Last clash mo na, ano. Hindi, sige lang. Step na ako. Okay, ready. 1. Up, Rogi, baby. Oh, Tinatayo up. ko. 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Talag pa. Ready, Sabi niya, 1, magpipindutin ko Up. na. 2, Wag. up. Angat ka lang Three. doon. Angat ka doon mga ano. Mga Talag pa, meron pa 30 kasama. mo pindot eh. Ano pa ang gagawin? Mga 2 sakon 2. Ay, Ako ay buhay pa. Patay, gago. Mid case. Okay, labas. Tapak mid. Pasok mid. MH. Habol. Pile. MH, swerte ko. Pile. Hagdan, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up na unahan. Buwan pang yun. Sayang. ang pangit eh. Walang yung PS Dindot. PSG. Nasaan ka ano? Nasaan ka? Dito, kasama ko sila. Umalis ka na dyan, Gagi. Magano ka? Mag-file ka. Hindi ako Pasok, eh. par. Hindi 8. hindi ako 7. pinapatay. 6. 5. 4. 3 habol. Palag. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Trangat na Diyan tayo. ka Doon lang. tayo magkikross. Ire-reso kita kapag ano, namatay ka. Doon tayo Diyan ka lang, magkikross. diyan ka lang. R3. So, pinapatay ako ni Jael. Balik na. Andito lang ako. Diba? Di ba namatayan? Ito, binador 1 up. Ito, pindutin Oh, mo na. pindutin ka na? Hindi mo na. Pindutin ka na? Pindutin ka na, boss. Sige, boss. Andito na tayo. Akala ko dito namatayan. Okay, remage ka. Tingin ka right side, ano, kolog. Dito ako sa Dito ako sa gitna. lower mid ako. Okay, ako sa yun. Lower mid sila manggagaling. Okay, kaliwa kanan, galing mid daw. Ready, 1. SG Up. ano ah, Arto ah. Up. Ba't niya sinalubong? Sabit lang. Huwag yung salubungin sa hagman. ayop. Hindi mo lang po Kapag ito. habol pa to. 25 seconds, makakyat. Ayog na, pasok ka. Hindi, boss. Boss. MH, crash na lang tayo. Angat ka doon. Ano CD? Wala na, tara baba. Huwag na, hindi na kaya yan. Hindi na. Eto, Mid 1. mid, lower Up. mid. Laser, paubos mo na laser. Palag mo na laser. Ready sa taas. Up na image pa. 3, 2, 1, tara, angat mid niya, angat mid. Ready 1. 1 up, Sabi 2 ko up, 3 up, 4 up. Andi yan sa mid ah. Palag pa sa mid. Nimrod sa ball. Palag sa mid. Okay, yeah. SG. Ayop na yung pala ako. Pwede pa kayo pumasok mid, pre. Yung ano, gusto mag-fix. Uy, Ay, hindi, dapat pa yan. Sige, Hindi, pasok. 40. Ito rin to. Saka, sige, bigyan mo sa ano na. Wait lang, ay pagkakatayang pa ulit sa loob. Nakakapatay ito. Agay, patay agad.
Nakakadulo. Ako, patay ko kasi. Ultra kill ko kasi. Pasigawin mo, pasigawin mo. Ayun lang. Please sumigaw. Nice, Tama na. jeez. Nurse, nurse. Wala kang BB ba? Hindi umabot. Drop, drop. Ito, tutulot mo. RBB, RBB. Habibi. BBR, BB. BB. Hindi. Nakabuo ng item. Hindi na late game to. First ano lang. Ano, Lotus. nag-scouter pa nga. Looters lang na item mo. Laladas. Magkano gold niya yan? Yung late game. 30 per M pa din ba? 25. 28. 28 pa din. RBB din, RBB. BB, si Hindi maglalaro si Dave. Kulang tayo FS. Joren, laro ko yung RBC. Say, Para ano, thank you. Sali mo si Joren. FM FS yung gamit na. para maganda yung laban. Pinabangis. Hey, wait lang. Pinabangis ko yun. Ay, tsaka BL. Walang BL. Nakito ba? BBL na